बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की जिस्मानी बीमारी से छुटकारा, बुखार, सर दर्द, शुगर, पथरी, कैंसर, कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी से छुटकारे के लिए दिन में एक मर्तबा किसी भी वक़्त सुन लें। सिर्फ़ 21 दिन तक सुने या 40 दिन तक सुने, मुकम्मल शिफा हासिल होगी। सुन करके अपने ऊपर दम भी कर लें या इन आयात को पढ़ करके पानी पर दम करके उसको पिए। आयात मुबारका ये है, सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यश्फ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यश्फ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا بأس به طهورا إن شاء الله تعالى. لا بأس به طهورا إن شاء الله تعالى. لا بأس به طهورا إن شاء الله تعالى. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الكافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.